Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's video ay gagawa tayo ng malunggay with santol. So, here is the malunggay and the santol. So guys, eto na po yung malunggay and santol. Say yay! Say yay! Hey! Ay, sabihin mo! Nyog! So, ayan na po yung nyog. Kaya yan po yung gata na ilalagay namin sa malunggay and santol with tinapa. Say eh!